Yan na, grabe naman itong nalaman ko. Uy, grabe. Desk ko. Grabe talaga. Grabe naman nalaman ko. Uy, sobrang dirty. Organize. Get. Dito ko. Organize with me. Okay. Bago lang yun. So, grabe talaga nalaman ko. Chargers. Wait lang, hindi talaga yung gaming chair ako, guys. Wala pa. So, yun lang yung magulo. So, mag-face reveal ako. Yung desk ko, ganyan. Ito yung nag-organize. Bye, guys.